8 ਦਫਾ ਦੱਸੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। نہیں پنجابی تو آپ کی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں نے میری تو آپ کے ساتھ پہلے ملاقات ہو رہی ہے تو آج میں پھر دوبارہ آئی ہوں اور میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتی تھی اور پتہ لگانا چاہتی تھی کہ ہر وقت نیوز میں اور خبروں میں آپ کہ جو کیا کہتے ہیں ہم انگلش میں تو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں نا ہاں تو کیا ہر وقت ان کو پرابلمس پڑی رہتی ہیں کیونکہ اوبیسلی لائف آپ کے لیے چیلنج ہوتی ہے نا ہارڈ ہوتی ہے تو اوبیسلی بہت سارے لوگ ہیں جو جن کو ترس آتا ہے کہ ہر ایک انسان ایک جیسا ہے ان کو سیپریٹ کیوں تنگ کیوں کرتے ہیں لوگ ان کو جینے نہیں دیتے ان کو چاہتے ہیں کہ یہ جس نوکری میں پڑے ہیں جو ہارڈ نوکری ہیں جیسے مانگنا ناچنا یہ کچھ کرنا تو آپ اتنے چیلنجز ہیں آپ کو آپ کی خواہشیں کیا ہیں آپ کو کیسا دن بدن آپ کی لائف کیسی ہے اگر تھوڑا سا مجھے سمجھا سکیں آپ کہ آپ کے لیے تو اچھا ہے کیونکہ ادھر کام کرتے ہیں نا نوکری ہے آپ کی لیکن بہت سارے ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں بہت سا اسٹرگل اوبیسلی آپ کا دل جو ہے ان کے لیے ٹوٹتا ہوگا ہاں جی ٹوٹتا کیوں نہیں ٹوٹتا خواجہ سرا کے لیے ہمارا بھی دل روتا ہے اکثر وہ فٹ پاتھوں پہ گھروں کے آگے مانگتے ہیں تو ہمیں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا آ کے ہمارے ڈپارٹ میں کام کرے چلو ادھر نہ ہی کسی اور ڈپارٹ میں کام کر لے کسی اور گھر میں کام کر لیں تو مانگنا تو بری بات ہے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی بری بات ہے یہ کب تک چلے گا تو ہماری اپنی بھی خواہشیں ہیں ہم اپنی خواہشیں بتاتے ہیں ہم روٹی کپڑا اور مکان یہی ہمارے لیے سب سے بہتر یہی ایک اچھا ملے ہمیں چیز تو کسی کا دل نہیں کرتا مانگنے کو تو ہمیں ادھر ہر چیز مل رہی تو یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ کسی کا دل نہیں کرتا مانگنے کو اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مجبوری سے مانگ رہا ہے تو یہ نہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ مانگ رہے ہیں یا ان کا کام ہے پیدا ہونے سے ان کا پوری زندگی کا کام یہ ہے کہ مانگیں نہیں یہ بات جو ہے نا غلط ہے کہ یہ نہیں چلو مانگنا تو پتہ نہیں کون پسند کرے گا لیکن جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کما کر کھائے گا اس میں زیادہ عزت بھی ہے اور سیٹسفیکشن بھی ہے سکون بھی ہے ہاں تو کیا مشکلات ہیں آپ کے راستے میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کام نہیں کر سکتے آپ تو کر رہے ہیں نا لیکن بتائیں آج کوئی جوان جو ہوگا تو کام کرنا چاہے گا تو اس کو رکاوٹیں کیا ہوگی رکاوٹیں یہ ہوگی کیونکہ مردوں کے بیچ میں خواجہ سرا کام کرے گا نا تو اس کو ہوٹنگ کریں گے گالی نکالیں گے پتھر ماریں گے وہ ایک دن کرے گا 2 دن کرے گا تیسرے دن وہ بھاگ گے ہاں جی دیکھیں ایسی بات میں سننا چاہتی تھی نا کیونکہ ہم لوگوں کو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیلنجز ہوتی ہیں اب کام کرتے بھی ہو تو کوئی کرنے نہ دے جینے نہ دے تو کیا کریں گے ہم لوگوں کو کوئی جینے نہیں دیتا کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں ادھر کام کر رہے ہیں ہم اپنے 9 سے 5 بجے تک کام جاتے راستے میں کوئی فٹنگ کرتا ہے ہم ادھر سے سنتے تو اسی کام سے نکال ہم لڑتے نہیں جو اسی ایک جیسے ہیں نا سر کچھ نہیں کرتا ہاں اگر آپ ساتھ ہو کسی بھی دفتر سے جاؤ گے نا کسی بھی جس طرح مرضی پاک بھی باندھ لیں گے تران گے نا تگلا کرنا وہ زنانا ہی دار دوسری گل یہ ہے بھی سارے جتنے ہیٹلے اتلے لوگ نے نا سانو کدی انہیں کیا ہی نہیں بلایا ہی نہیں اتنے لوگ اچھے نے پڑھے لکھے نے سارے ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਸੀ ਗਏ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ان ਦੀ اخوت کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں سوچو تو دیکھو بھی ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ تو ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ بدل گیا نا ماحول دعا تے کھلونے ہیں سارے نال سارے ہاتھ ملائے پھر اسی کھانا جس طرح ہونا چاہیے ویسے سلام کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ہمارے سے کرتے ہیں کوئی کسی نے نہیں کبھی برا منایا یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا سانو کبھی کسی نے کیا نہیں کھانا بھی کھاتے ہیں نا اچھے اسی باہر بھی جاتے ہیں پھرتے بھی اندر بھی آتے ہیں سانو کبھی کسی نے کیا ہی
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ खुश हैं ऐसे काम करने से साड़ा जैसे घर से निकल कर आते जाए हैं तो खुश गाली होते निकालते हैं, यहाँ से भी खुश होके जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੁਣੋ हम तो ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ इन पर क्या गुजरती मैं फिर पंजाबी बोलने लगती हूँ क्या गुजरती है इन पर हाँ जब उठते हैं तो पता है कि आज जाकर भीख मांगनी है या जाकर नाचना है वो किसी की कोई गाली जरूर न जरूर आज कोई ना कोई गाली जरूर देगा कौन ये नॉर्मल बात नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि पता चले लोगों को कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं मेरे जैसे लोग नॉर्मल पीपल ये क्या कर सकते हैं हम सोचें कि अगर हमारा दिल दुखता है अगर हमें कोई गाली दे तो इनका नहीं दुखता इतनी सिंपल सी बात है कि इनके भी रिस्पेक्ट करो हम भी इंसान हैं हम भी हवा खाते हैं रोटी खाते हैं सारा कुछ खाते हैं पर हमें वो माशरा वो गाली की नवाज इस तरह से नवाजता है पत्थर मारते हैं गाली देते हैं पर कुछ हमारी भी हरकतें थोड़ी सी हैं हो जाती है कभी नहीं होती क्योंकि हम ना किसी को मुंह लगाए कोई हमें मुंह लगाएगा नहीं लगाएगा पैसा तो हम कमा लेंगे पर सुकून की नींद नहीं सो सकते ਕਈ ਲੋਕ ਆਤੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਲਗਾਇਆ सब लोग साथ दिल लगाते ऐसे करते हैं आप एक दिन आते 2 दिन आते दौड़ जाते हैं ते सानू नौकरी तनख्वाह वारा नहीं खानी मैं कि ठीक नहीं खांदी ते तुसी जाओ सानू वारा खांदी इस लगी हुई ते फिर कोई बहुत सामान बाट लेके आती भाग जाते हैं पता नहीं क्या होता है क्या नहीं उसको यही है भी भीख मांगनी कार खानी ਤੇ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਨੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂਵਤ ਇਦਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਕੂਵਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੂਵਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰੇ ਖੋਲ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਹਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ भीख मांगना कितनी बुरी बात है कहते हम ना रिजक तो कमा लेते हैं पर रात को हम सोते नहीं सुकून से वो सुबह उठ के फिर इधर अपनी लाइन पे चले जाते हैं हम उनको ये बोलते हैं हमारे पास आओ हम नौकरी के लिए लेके जाएं तो मुझे तो सर ने भी कहा ख्वाजा साहब मिले तो आप लेके मैंने 2 दफ़ा ख्वाजा सर से बात की वो इधर से निकाल दो उधर से अपनी लाइन पे चले गए थोड़े नहीं पढ़े 10 पढ़े 12 पढ़े 14 पढ़े अच्छा अच्छा पढ़ाई अपनी कर लेते हैं पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसी काम पे जाते हैं ये कैसे चेंज करेंगे कैसे तब्दीली लाएंगे ये चेंज हुकूमत कर सकती है हाँ कैसे जगह पे नाके में पकड़ ले ख्वाजा सरा को उसकी ठिंड का हाथ दी जाए तो वो मांगना छोड़ देगा और हक लाल की कमाना शुरू कर दे अच्छा अगर गवर्नमेंट कहे कि आज के बाद ये नया लॉ ले आए कि आज के बाद कोई ख्वाजा सिरा जो है वो पढ़ाई नहीं छोड़ सकता सर पर उसने पढ़ाई पूरी करनी है तो फिर नौकरी करनी है अगर वो नौकरी करना भी चाहिए उसको शनाख्ती कार्ड चाहिए शनाख्ती कार्ड कितनी आसानी से मिल सकता है नौकरी मिलती नहीं ना हम यार तो नौकरी नहीं मिलती ख्वाजा सरा नहीं मिलती ना इसका मतलब है जो नौकरी देने वाले हैं उनको भी चेंज होना चाहिए चेंज होना चाहिए बदलने ना नौकरी नहीं मिलती सारा डिपार्टमेंट ख्वाजा सरा को होना चाहिए डायरेक्टर से मैनेजर ख्वाजा सरा जो ख्वाजा सरा की बात सुने ख्वाजा सरा का सोच सके बिल्कुल सही आपने कहा एक सेपरेट डिपार्टमेंट होनी चाहिए जी जी जैसे एक्चुअली कार्ड पर होता नहीं है तीसरी दुनिया हाँ नहीं मैं श्योर नहीं हूँ कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मेरा कार्ड नहीं है ना मैं तो उधर से हूँ तो मुझे पता नहीं है लेकिन ये जी यूके में मैं यूके से लेकिन मुझे बहुत
तरस आता है ना जब मैं देखती हूँ ना जुल्म होते हैं, मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, तो मैं सोचती हूँ ये मैडम पाकिस्तान में ये इस तरह की बातें वो बाहर की कंट्री में नहीं इस तरह की बहुत इज्जत करते उधर तो वजीफे लग जाते हैं, मकान दे देते हैं ख्वाजा सलाम को, बहुत कुछ उधर सहूलतें, इधर सहूलतें नहीं हमें कुछ भी सहूलतें। लेकिन उनको भी उधर भी काम करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, लेकिन ये है कि लाइफ जो थोड़ी सी है ना बराबर होती है बाकी सब लोगों के साथ, लेकिन इधर तो नहीं है। तो मैं तो समझती हूँ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पढ़ाई भी मिलनी चाहिए, इज्जत भी मिलनी चाहिए, तो जैसे नौकरी आम लोग कर सकते हैं आपको भी मौका मिलना चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे इसके बारे में, हर वक्त दबा के रखेंगे बात, फिर भी नहीं कुछ बढ़ने का। मैंने ना 2-3 मरतबा एक दफ्तर में काम किया, एक मैंने स्मार्ट पावर में किया, दूसरा पावर जूम में किया। अच्छा, मुझे हुटिंग करनी शुरू किया 6 माह एक दफ्तर में काम किया, एक महीना एक दफ्तर में काम किया। ये ख्वाजा सरा ये जनाना ये इस तरह की हुटिंग मैंने 6 माह छोड़ दिया गया, दूसरी जगह पे 1 माह छोड़ा, अब मुझे इधर 4 साल है। इस तरह के सारे लोग मैं सिर्फ सुकून से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। इधर मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये सब एजुकेशन पर बात आती है, एजुकेशन घर में हो कि बच्चों को भी बताना चाहिए, माँ बाप को, कि अगर बाहर मिलें तो रिस्पेक्ट करें इनको, कि इस कल्चर में ना आ जाए कि हूट करना कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात, औरतों के साथ भी करते हैं। तो आप जैसे हम तो नहीं, हम औरतों के साथ करते, हम तो दुनिया में ही नहीं शामिल। हुटिंग तो हमें करते रहते हैं, लड़कियों करते हैं, सुबह के टाइम कॉलेजों के आगे खड़े होते लड़के, इतनी हुटिंग करते हैं उनको, हम तो मिट्टी के नहीं, इस मिट्टी के नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि पता लगे लोगों को कि दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है, जब किसी को पता चल जाए ना कि कितनी तकलीफ होती है, तो कभी कभी इंसान सोचने भी लगता है एक्चुअली ये नहीं मुझे करना चाहिए। और ये बदलना इतना आसान है, एक सेकंड में बदल सकते हैं। तो अगर आप बदलेंगे, हो सकता है जो संगी साथी हैं आपके वो भी बदल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका टाइम दिया। नहीं कोई हाँ, तो आपने बताया मुझको, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो एक आदमी जो कुछ आप कहना चाहिए प्लीज कह लें। नहीं, एक आदमी अकेला पाकिस्तान का रूल नहीं बदल सकता। आप पाकिस्तान में आती है अकेली, अगर जनरल कर्नल बन जाती है तो आप इस तरह के करेंगे तो अकेला बंदा नहीं कर सकता। जितनी देर हुकूमत साथ ना देगी उतनी देर कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ तक हुकूमत साथ नहीं देगी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ख्वाजा सरा हमेशा जो लाइन पे लगे हुए हैं मांगने, वही लाइन पे उनको पसंद है वही करेंगे, जो काम करना चाहते हैं वो काम करना चाहते, जो जिनको काम पसंद है वो काम ही करेंगे, जिनका रूल है, जिनको पसंद है चीज़ वही करेंगे। तो इस तरह हम ज़बरदस्ती इशारे पे जाएंगे, हमारे दूसरा के आप इधर मांग रहे हैं, क्योंकि जा भाई अपना काम कर, सारा रोजी रोटी का काम है, तू उसने करने जा अपना काम कर, सानू ख्वाजा सारा भी। ये भी बात है ना, एक मुश्किल तो नहीं है ना, अपनों से भी मार पड़ती है, दूसरों से भी मार पड़ती है। हाँ, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा। सही बात, इसका मुझे नहीं पता था। हम जो मर्दों के कपड़े पहन के उनके पास जाएंगे, ये आप अच्छा नहीं कर रहे, भीख मांग रहे हो, क्यों कर रहे हो, उधर पहले अपना ताड़ी मारने के दौर थे, हमारी बेइज्जती करेंगे, जा अपने आपको जानते, चलो हम अपने खड़े हैं इशारे पे मांग रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ? दोनों पास हमें छितर पहनने ने ना, दोनों पासों छितर पहनने ने। पर ये है कि अगर उनको भी पता चल जाए ना कि और रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते अगर बनेंगे तो किसी उनको भी बताएंगे ना कि ये रास्ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इतना कर नहीं ना रही, गवर्नमेंट वो उधर कर रही जिधर पुल बन रहे हैं। इसी बात हम रुक जाते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।